हेलो सब। राब्ते में प्रोजेक्ट सिस्टम गुरु मार्केट। आइए कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करें। थोड़ा आगे हम हर इशारे का मजीद तफसील से मुताला करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप ज़ेर मुतालह कारपोरेशन के हर पैरामीटर पर ज़्यादा एहतियात से गौर कर सकते हैं। ये जायज़ा 13 अप्रैल 2025 तक की मालूमात पर मबनी है। बैंक होल्डिंग 93 कंपनियां इस तशखीस में हिस्सा लेती हैं और ये बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर्स के हल देखें। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा ये है 10 में से 0 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 0.1 पॉइंट्स। मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट के अंदर हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। तेरह 13.8% के ज़ैली ज़ुमरे के लिए कीमत की हरकियात के खिलाफ। यह कतई तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको इस हकीकत को नोट करने की ज़रूरत है। $2,643 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $162.29 बिलियन है। $2,152 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के कैपिटलाइजेशन के साथ स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखेंगे। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 7.543% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से 2% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनी के मार्केट के हिस्स और किताबी कीमत का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुतालह कंपनी के कर्जे $280.811 बिलियन है। बिग कैपिटलाइजेशन का कर्ज सरमाया का 173% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की सतह पर नतीजा बुरा -1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट की कीमत से आमदनी का तनासुब 10.8 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 10.1 है और ये ज़ैली ज़ुमरा के औसत से 6% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज की कीमत के इसके मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $18,912 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी $21,632 मिलियन होने की तवक्को है, जो कि मौजूदा अदाद व शुमार से 14.4% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 1.6 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 1.3 है। ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 23% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में आमदनी के इशारे से मार्केट की कीमत का तयन काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $1,24,020 मिलियन थी। आने वाले 12 माह के लिए फॉरवर्ड रेवेन्यू $1,41,860 मिलियन होने की तवक्को है।
جو موجودہ وقت کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں مستقبل میں فروخت کے تخمینہ کے حجم کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 15.3% ہے، 13.2% کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 8.49% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 10% زیادہ ہے۔ تنظیم کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $941,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,34,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کی کارکردگی کے درمیان فرق 9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمایہ کے حجم کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع کی رقم $87,100 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $102,700 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 15% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی کمپنی ملازم منافع کا تخمینہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $571,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $777,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 36% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی فروخت کا تخمینہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 0.9% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 0.9% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14، تقریباً 43% ہے۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $62.5 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $79.97 ہے۔ اصل تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 28% ہے۔ آئیے آرڈرز کی میز پر نظر ڈالیں، یہ اب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک ویلویشن ریفرنس سسٹم کے ذریعے دیے گئے سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور مفت ہے، پن شدہ کمنٹ میں لنک۔ معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آرڈر نہ کھولیں کیونکہ موجودہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ